Bonjour à Saveur Méditerranée. Bonjour à tous et toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, on va faire des petits sablés à base de crème fraîche, chocolat et maïzena et noix de coco. اليوم غادي نديرو واحد الحلوه زوينه كتجي هشيشه بالكوك وبلا كريم قشده طريه وبالشوكولا البيضاء. غادي نبديو على بركه الله. بسم الله. On va commencer à préparer notre pâte. On va commencer par les œufs, casser les œufs. Moi j'en ai deux, on a deux œufs. عندنا جوج بيضات. بسم الله. ونا بو ياغورت، عندنا واحد هكا واحد الياغورت. Avec ce pot de yaourt, on va prendre les mesures. On va mesurer un pot de yaourt d'huile rempli. غادي نعبرو هكا هاد البود نتاع الياغورت عامر بالزيت. On va faire pareil pour le beurre. غادي نديرو كيف الزبده ما نعمروهش بزاف كيبقى واحد شويه. On va mettre un pincé de sel. غادي نديرو قريصه الملحه. On va râper un citron. غادي نحكو واحد الحامضه. On va prendre le jus. Juste un petit peu, pas beaucoup. On va prendre le pot de yaourt, on va pas le remplir de sucre parce qu'on va mettre le chocolat de yaourt. On remplit pas beaucoup, ما نعمروش هكا النص ديالو. غادي نخويوه هنا. وفي هاد لو pot de yaourt, après on va mettre de la maïzena. Là maintenant on va mélanger. Pot de yaourt avec de la maïzena. Bien rempli. 3 نتاع pot de yaourt نعمرو بالمايزينا. عفوا 4 نتاع لي pot de yaourt ماشي 3 ماشي با 3 4 pot de yaourt de maïzena. Voilà, 4. On va mettre 2 de farine. C'est pas pratique du tout. جوج بالفرينة. Maintenant, on va bien mélanger. Après, on regarde s'il en faut, parce que des fois, on a les œufs qui sont gros. S'il en faut, on rajoute de la maïzena, pas de la farine. Mais il faut rajouter encore. Mais vous pouvez faire la quantité que vous voulez. Vous pouvez mettre qu'un seul œuf, la moitié de l'huile, moitié de beurre. Moi, je vais rajouter de la maïzena. À peu près 3 autres de maïzena. Parce que moi, j'ai fait une grosse quantité. 1. 2. Et 3. éclabousse partout.
Et voilà. Tout ramasser. Voilà, elle est bien réussite. On a une belle pâte. On va la laisser reposer 5 minutes, le temps que je débarrasse le plan de travail. Une fois qu'elle s'est reposée 5 minutes, بعد ما خليتها ارتاحت واحد 5 minutes, انا غادي نزيد لها مغرفه صغيره نتاع الخميره. Je vais lui rajouter une petite cuillère de levure chimique. Pas trop rempli. Voilà. Et maintenant on va former des petites boules. غادي ندير واحد الكويرات صغيورين. انا موجده هنا في اللاطاج بريباري مون بلا qui va au four. On va faire des petites boules comme ça. On les éloigne l'un de l'autre parce que sinon après ils vont coller. Avec la paume de la main, on essaye de les aplatir un petit peu. هكا انا كنكورهم هكا في الوسط عيدتي كنسي نقطع عليهم. انا غادي نستمر هكا حتى نسالي ونوريكم الشكل النهائي ديالو. Moi je vais continuer à les façonner comme ça et après je vous montrerai avant de les faire entrer au four. Je vais préchauffer mon four à 180 en haut et en bas et je vais les laisser cuire pendant 30 minutes. انا شعلت الفران ديالي من قبل سخنته على 180 ودايره له من الفوق ومن التحت. ونخليه واحد نص ساعه. مي غادي نبقى نراقبلو الطياب ديالو. من نشوفو تحمر نحيدو، تحمر واحد شويه من التحت وشويه من الفوق، دار واحد اللوين مذهب، غادي نخرجو من بعد نوري لكم. Ça y est, nos petits gâteaux ils sont cuits bien dorés. الحلوه ديالنا صافي طابت. انا غادي نحيدها على جنب. Maintenant on va mettre dans une casserole 2 cuillères d'huile. غادي ندير 2 معالق نتاع الزيت. On va mettre les 500 g de chocolat à fondre sur le feu doux. On surveille, on n'arrête pas de remuer. نديرو على نهار مهيله ونحركو، ما نخليش حتى باش ما يتحرقليش. كي نشوفو داب شويه نحيدو من الفوق العافيه. صافي انا غنديرو العافيه نديك نحرك فيه. Hors du feu, il reste encore des petits morceaux. Et puis on commence à mélanger. كيبقى عاد فيها المرصويات حنا كنحركوها، مع عاد كيبقاو مرصويات حنا كنحركو فيها باش ما تحرقناش، ما نخليوهاش فوق العافيه باش ما تحرقناش. Elle va fondre toute seule. انا غادي تذوب بوحدها هكا بالسخونيه. Une fois que c'est fondu, on va rajouter la crème fraîche bien fondue. بعدنا دارت مزيان غادي نزيدو لا كريم فريش ديال الطريقه ولا لا كريم فريش. بسم الله. On va rajouter la boîte en entier. La boîte de comme ça de 500 grammes. Voilà, un entier. 500 grammes de chocolat blanc, 500 غرام تاع الشوكولا البيضاء، ونزيدوا عليها 500 غرام تاع القشطه الطريه. كنحركوها هكا كتجي واحد لا كريم زوينه jusqu'à qu'on obtient une bonne crème. Voilà, regardez, j'ai une bonne crème.
عندي واحد لاكريم هنا زوينه. من بعد ما خلطناها مزيان لاكريم مع الشوكولا après l'avoir bien mélangé la crème avec le chocolat. Là j'ai de la noix de coco râpée. انا عندي الكوك هنايا محكوك. كنشدو الحلوه ديالنا on prend notre petit gâteau, le trempe dans la crème, dans la noix de coco. J'ai des petites casquettes moi. انا عندي هاد الكويرطات عندكمش معليش. 2 3 dedans, 4 5. Voilà. Et c'est très bon. Franchement, tous les gens qui ont goûté, ils ont aimé. Ils me le réclament, la recette, ils me la réclament tout le temps. C'est pour ça que je voulais la faire aujourd'hui. Elle est facile, rapide. Et moi, je vais continuer à les façonner. Et après, je vous montrerai à la fin ces finitions. أنا غادي نكمل هكا، نستمر هكا نصاوبها. كتجي هشيشه كتذوب في الفم، كتخليوها ترتاح واحد 4 5 السوايع، تغطيو عليها وتخليوها بلاستيك غذائي وتخليوها ترتاح. كتبقى كتذوب في الفم، كتشرب هاد لاكريم ديالها وكتبقى كتذوب في الفم، كتجي زوينه. انا غادي نستمر هكا حتى نسالي ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هو من بعد ما ساليتو كيجي هكا، كيجي زوين. Ça y est, on a fini le petit gâteau. J'espère que vous allez l'essayer chez vous, que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker et de m'encourager pour faire d'autres petites recettes faciles. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon Eid, un bon fin de Ramadan. Je vous dis à bientôt avec des nouvelles recettes. كنتمنى من الله غتصاوبوها في ديوركم ويعجبكم، وما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم وتشجعوني باش نعطيكم المزيد. وكنتمنى لكم ان شاء الله عيد سعيد باش ما تمنيتوه، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفه اخرى جديده.